Good day, good morning. It's Friday. Anay, mapalit na yung kitang sura didi ha for RC3. Wow, karasa tadlaw. Mo pa'y paglaba. Let's go. May na. Palita daw. Dire. Wow, karasa. Hello, hello, Pancho! Good day, good morning, maupay nga aga, paulit-ulit nga greetings. Adi nagluto ngayon kita, aton pamahawon, corn beef man ganon, syempre ma-breakfast kita, breakfast. Sana all, breakfast. Balit ma-breakfast kita, breakfast. Ano good? Breakfast kita. Karong singon, breaking the fasting. Han aton kagabi pagkaturog i-break ta naton pag-fasting kami ni Jackie makaon na. Good morning, breakfast time. Good day tiga nga kabukiran malusad na kita nga sawang ari na kita sawang mapaka-shout na kita kandalinsing kay waray na naton cash. Mapalit kitahin sura, yan na nga aga. Adi nagka-shout na kita. Yan mapalit kitahin isda nga mamahal. Hinduro tungod iton. Gira na apektuhan kitahin ito aton mga paraliton. Sige, giraha pa iton Iran, US. Magpakiawayon ka mo. Good day, adi nga nagbatos yan ha. Gingkuha ko nga naadi yapan ayam. Magbabanding lang kami didi. Mga ngaon kami maningod to anay kita. Kasan o buhaton ang mga angay pambuhaton. So pumalit kami ice ngan adi na pangiklop anay kita. O paningod to pala ini. Pati mga ayam gipapaningod to gihap naton. Good day tungod nga magatikalakas na kita karoon naton hin view nga mga sugad hini ka upay. Wow, labi na kun yung kakapian hit aga ngan hit kulop. So adit akon batos junior hamot na akon ginpakuan niya na helper. May Danias will do. Kuanin niya na. Summer job niya na niya didiha akon. Didila niya kan papa kay mag summer job ya. Tapos may sweldo. Paulit-ulit lang. Nga na rin napadayo na pag pandayhan amon istambayan. Katapos siya nagplaplating ubos para pantay lote dan tamakan. So pagkatapos ito okay na. Basta tikalagas maupay ko dito suga din ng obyo. Katapos may kapiha agangan kulop karasa. Hi. Ito. Balik ka. Sugad pagkapot, sugad. Oh, sugad.